للعالمين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتفكروا في سورة المرور الأيام والليال، وتذكر بذلك قرب انتقالكم من الدنيا. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أفإن قضى شهر رمضان أو مضى انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. من كان يعبد شهر رمضان فإن شهر رمضان قد انقضى وفات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فليستمر على عبادته في جميع مدة حياته. لا تهدموا ما بنيتم في شهر رمضان من العبادات والأعمال الصالحة. ماذا علمنا شهر رمضان؟ علمنا بعض الخصال المفضلة. أولا، التوبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ثانيا، تقوى الله. قال تعالى: واتقوا الله ما استطعتم. ثالثا، الصدقة. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. رابعا، صلاة الجماعة. صلاة الجماعة أفضل من الصلاة الفرض ب27 درجة. خامسا، ذكر الله. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سادسا، قراءة القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا في كتاب الله فبه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف واللام حرف وميم حرف. سابعا، قيام الليل. جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله يوما فقال يا محمد إيش ما شئت فإنك ميت، وهب من أحببت فإنك مفارق، واعلم أن شرف رجل قيام الليل. الحمد لله. أمين مسات نوناك نماي نمان ميكنيكا أني نماني دوغنبه ما ألاك نمان باوي ولي إسلامي ني يرى إسلامي ikan ka ala fo ka ala kunmano kama so ala ka herba kenye. inna dina inda Allah islam. dina memna ala fe wala islam ya dinai wala yera kulo dinai o ko be me sharia tigi shite fo ala me sharia ngutu Muhammad ala ka jono ala ka tidelo ala ka tidemchi kana dunya bela janima amana makeni kama amana siya kelin kama ana bela janne kama aka hine sila bela janima. otem ngufe ayuha nas ittaqullah ta'ala. damadu ayin sana alanye keneka ayin sana alanye dola an sara ala ne ikele an sara ala ne jamala
en sara ɲɛ fan bɛɛ lajɛlen an ka dɔn ko ala ka gendarmew b'an kɔ ala ka polisiw b'an kɔ n'a kun fɔla anw ɲɛ ko kamera b'an kɔ an taala fan fan kamera b'an filmer fo n'an donna ɲɛgɛn kɔnɔ yala an kun bɛ kojugu kɛ wa la mais ala ka gendarmew b'an kɔ ala ka polisiw b'an kɔ kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ala ka mɛlɛkɛ babaw b'an kɔ n'i ye baara jugu kɛ dɔ b'a sɛbɛ n'i ye baara ɲuman kɛ dɔ b'a sɛbɛ mais an tɛ maloya ala ka polisiw ma an tɛ maloya ala ka gendarmew ma an bɛ jurumukow kɛ silamɛw an sara ɲɛ fan bɛɛ lajɛlen an ka tagasi donw ka teliya karow ka teliya lɔgɔkunw ka teliya an kan ka tagasi sunkaro daminɛ sɔɔni sunkaro banna sɔɔni seliba sera sɔɔni heji karo sera silamɛw lakasolaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ka cɛbaa ka tiɲɛ fɔ a ko duniya ban waati dɔ bɛ na se ko san bɛ na kɛ komi karo bɛ na kɛ i n'a fɔ dɔgɔkun bɛ na kɛ ko don bɛ na kɛ y'o tile tilancɛ silamɛw don ka teliya o a kan ka mun de lajigin anw kɔnɔ kuru intikalukum mina dunya k'a yira ko anw bɛna bɔ yan duniya anw bɛ masurunya mun na an bɛ masurunya kaburu de la i bɛ yɔrɔ min magbɛnna i bɛ se o yɔrɔ la hali bi tere o tɛgɛla ka bɔ an si la ka ban silamɛw an ka kan ka hakili sɔrɔ an ka kan ka taga se ala ko kɔrɔna kɔnɔ wa laysa linsani illa ma sa ko foyi tɛ adamaden ɲɛ foyi ka min baara maa min ka hɛrɛ baara sunkaro karo kɔnɔ a ye ala tanu hani'an man amala salihan fi shahr ramadan hani'an من قرأ القرآن الكريم 3 مرات أو 10 مرات هنيئا من أيتم الأيتام من أطعم الأيتام والأرملة تاري بماني سنغرو كارولا مامي إننا يتمدون لا تاري بماني سنغرو كارولا مامي القرآن جي شنشما ko foyi ti ɲɛ foyi ka min bara wa anna sayaw sawfa yura i ka min bara a mɛn o mɛn k'u bɛna ye a bɔra ko nin man amila salihan fali nafsi ko ne maa min hɛrɛ baara hɛrɛ ni a bɛ ko segin yɛrɛ kun ne ma n'i ye juguma baara juguma ni a bɛ ko segin yɛrɛ kun ne kan silamɛw i k'a dɔn n'i ye hɛrɛ kɛ a to ne bɛ se yɛrɛ ma n'i kafa ka jurumukow kɛ a kɔlɔlɔ a tɔɔrɔya a bɛ ko segin yɛrɛ ma ala tɛ maa foyi tɔɲɔ وما ربك بظلام للعبيد أتجون فويتنا أقوى يا أكبر كلهم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأنك على باتو أنك أنتي باتو فو سيابنا سيما يلا أن تبتوا سنغرو كارولا أمي على باتو لا أنيا يرما أنسكو دم يرالا yala sunkaro karo bana anw bɛna kɔsegi an ka kɛwale jugu ma wa yala sunkaro karo bana anw bɛna kɔsegi an ka jurumu ma wa e t'a dɔn ko i bɛna bɔ duniya don na e t'o don dɔn n'o taara bɛn e ka saya waati min e bɛ taa mun fɔ ala ɲɛ k'i ka ala bato fo ka na saya se i ma ni maa min tun bɛ sunkaro karo bato la sunkaro karo bana a tagala a tɛna ko segin bɛ sunkaro bɛrɛ de bɛ na ko segin mɛ ni maa min bɛ ala bato la ala bɛ yen dɛ wa ala cɛla sallallahu alayhi wa sallam don min na ala cɛla sanga na ci la sahabaw dɔw murukutu la dɔw kɛla namara ye dɔw kɛla bobo ye dɔw hakili yɛrɛ tagala hatta umar bin khattab alfaruk a ye bamuru da k'i jɔ ko ni maa min ko ala cɛla sara k'a b'a kun tigɛ k'a ma sa k'a ni ala bɛ ɲɔgɔn ye la abubakar siddiq ale ye dola ka taa ala cɛla ka sallallahu alaihi wasallam ka taa filɛ a bɔla mulu tun bɛ se sahaba ye kuranɛ aya kan wa ma muhammadun illa rasulun
قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت أبولا يقرن أيكرا قال قرنا كنو ko ala tila te foyi funa kala ciden nala tile soma yirma ke na dunya to aw bina ko sigi aga ke wal jugu kan wa ni mami ko sigi aga ke wal jugu kan ko te ala toro mala ni ayakara ba muru bola maru buru kabe ay kando ko ni mamu muslima ya kala ala tila kama sallallahu alaihi wasallam wala tila tagalale ni mamu muslima ya kala ala koson ko ala be ko ala ti sala do ile mamu muslima ya kala sungoru karo koson sungoru karo tagala fo sambere sungoru bere menana men duk ma kala ala koson ala be salamaw ayina yere la kan yere nyasigi la tahdimu ma benitum fi shahr ramadan salamaw an kana finchie an ka somi jo sungoru karo la ay hero ko mge sungoru karola anga baraba nge sungoru karola anga na tie sungoru kofe do yere tan nyonna kaba do yere ka porti bo atala do yere ka flendiri bo atala do yere ka tolu bo ataku na kaba afala ko karu yela dro do ko segela ko ka wal juguma afala ko karu yela do garanu di makila afala karu yela do garanu di bodindila afala karu yela do garanu do ka sunguru pa islam ande na yerala ay bara bange sungoru karu kono ay jina ka bama bara tokoka la no kala alhamdulillah domna ni sahabi ni tegata isawan mina boya salama ala tira madun sallallahu alaihi wasallam ala kanaja san kono ka karu kelin swazi ko dama ko karu kelin ko ga jirmu yafa karoy ko ga kan horo ya karoy o karo kelo abin na kanan dugudu ka yera ko san karo tan fla kun an kan ka kete an kan ga dugu mita wole beni sungor karo nana kana an kanan dugu damalan la o dugu kelngin na beni bamalaka ni tolaka siga sitala ibe do aljina kono 100% ibe do aljina kono salamaw amana o dugu damalan fo o dugu jona o yemu التوبة سنغور كارو لا بكون تبيلا بكون غادر مكو لا لا يكما نو يا مي سنغور كارو لا لنتين كلاله مي سنغور كارو بانو ني اي كو سغيله كا كوال جوما سنغور كارو بانو اي كو سغاي كا دنياما سنغور كارو بانو اي كو سغاي كا يرغوما يلا يكون تبيلا وا anana kanan degi salama mako be tubila ma foite mi dafan me akala to do jurmu do bila wati bele ni kan ka tubi salama wala ko qur'an ko ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila allah tawbatan nasuha alumma min manera alama tumot wana be kilin kala abe jonne wore mania jon wole be kise e mamba mania alama e be fofole kay tubi kada alama kono ya tubi la salamaw na sore mi ma tubi alama kono ya tubi la ni sungaro karoba na ibe ko sigi ka ke wal juguma salamaw ka kisga boma alamu kala aflanya taqwa allah sungaro karola beb misrana alani ni alanya sare yake ite sundo na nya sare yake ibi dogo ka jimi na sanayate ibi dogo ka dominike na la nyasarante ka sunata me sungoro koro la be ku misan alani an soko dama yarala ga puga ni sungoro koro na na bawo o ala nyasaranya o be takamini sungoro koro ta me chwa na na masoko bo au minimum 50% ou 60% quand on mettait ni salama do karuban nana kanankara ala nyasaranya la asamanya asola kawa anana kana sola ka bola sungoro koro la ammi hinena nyona desbato hinena
fana ay sedu ina desabatola sedu ina yatmadola o ina friyatola o ina fandaola mais ni sungaru karo bana solaka bo bana anga nyogo mainga ni sungaru bana fo sambere sungaru tina marboro dimo foima fo sambere sungaru samao anjuga yerale naso sungaru karo e ka borotani di yani sambere sungaru jani saka boro flaso boro kelen soro kadi desabato masamao iga solaka mbo iban nafa sorole mais on ta ni sungaru karo bana abana hine karo bana la ananya ya karamuna salatul jamaa sungaru karo na kana ndogodo jamaa silla sungaru karo la ana misru kume fala ni na reta la minu mera premier sorabdi rasora woronya wal marana bana mais minu ben na misri la o kunte kati ko na o wal ma duna le wala du bere kana o kume kati ko na o kume kati ko kunte na misri la afo on ko karu yela doro o ka misri na damna stumadu soro na se tere mo yere iba do bo jamana don fo kataka aslamao sungaru karo umen na jama sella ni sungaru karo bana puka tina jama selinke agolo qur'ana kono wa ma khalaqna jinna wal insa illa liya'budun jinani adama din kama on dan fuy koson fogale ala batu ninna kuma na dunya wole batu kere boro ma chala mogo misra nabe wol ma dia boya ikanga na misra ni banata ni takamate ni kon ka sewore kame abi ma dia boya ibe na misri la ne pete na ta be sallallahu alaihi wasallam ko yela bi se ka sel sokono wa mate mi be sara yarla roya do la hinya gundo la ta sallallahu alaihi wasallam tuna ata ko bi se ka sel ka sokono ay kodo jibril na ka fata sallallahu alaihi wasallam amanga na be sewore kame na ay nyabe te menga ko sewore ka ko me sewore kame na ko ibe na misri la dia boya ma on muto anka baraka yorola on muto anka magazena se wore beke se libe jo fo ansa na wati amina se islamo anga yere maingale sungoro korola misurbe fa sungoro koro bana misurbe ka yatmai misuru ka feritanye bebi ko do ko jama sel bana aleni na bana kabala jama sel ni mo benama baradi mo worum la wole bidima na fa commerçant ko ni kan masandista ibe 100% bénéfice sur na ni kanta 10% au bénéfice sur na ngala mbebe na 100% ta donc pourquoi ala ko la ante 100% ta la chaque fois ala ko la amda mika do salamo ayina yere la aduruna yan kana jogo na jogo kasha manga damna ne ta dono zikrullah songoro korola ambe mi ala kosmana donc me ala kosmana donc me zikru kala sungaru karola ne ko mina mama ala ko fola don sungaru karo banao ala ko fo banawa igme ala kelen ko fola sungaru kono sungaru ko fo ala kelen tewa abe islamau aworonya aga kana joma qiraatul qur'anil karim sungaru karola be ko me qur'ana karana do yerga qur'ana kara shin saba doere shin duru doere shin romla doere shin kini bebe qur'ana karana meni sungoro kana ba ko karo yela dobo ka qur'ana datu qur'ana be datu fo sangbere sungoro kaso qur'ana be daire ni mayale islama makata islama duma ko qur'ana yereti ni mayale islama chema ko etise ki burula qur'ana yodo kana ka kara tobe la ko ibe islamati se ka qur'ana kara naam ima kara mini mogota mibi kara so kono alla kala sura 7 wal masura nani wal masura duru ko yoro ira ila qur'ana kono ko balele islamawo sungaro karo la be mo qur'ana kara sungaro karo bana be ko do qur'ana karama abana la sungaro karo bana imka mige sungaro ni mo ke ijina ka to ka qur'ana kana wati bela jani ala ta ko sallallahu alaihi wasallam
ne mo no Qur'an ka ni harfu kelen kara baraji tamidima ko alf lam mim harfu ko tala ko alfun wa harfu kelen mim wa harfu kelen lam wa harfu kelen no ko kul baraji mo aslamau an jan Qur'an karana shaya anga so an noroya ni Qur'an karan eta so do so Qur'an karan kante atina bla kasheti la mo yere ti mi re yo Qur'an yere karan e ka so ko ni mati mi bina Qur'an karan ko fe itunna funa la hine la itagala Qur'an drisu yoro kata karamonje ko karamonje do to ko nya me aka karan sarfa e ban Qur'an drusi la ni ko mo soro ni mo soro itunna kaba salamau ayina yere la a jogo rum la nya sumore be kundo ni jogo bani qiyamul layl suseli sungaru tiritana ba ame suselu ke ni suru be fa suselu la o ba yera ko salama isi kono imakan ki da sunogola ka sube ban sunogola fo ka da se fajiri selima na hinela mina o be fajiri soro na ma hine mina iba ya 6 wal ma 7 ale ka fajiri sel wati le we miri dono ma dono domi ibina da sunogola domi ibina da ikereka domi matini la wuri domi matini toro ni miri la doma e ka sunogo be dogoya wa kanu qalilan min al-layli ma yaj'un ala godi ayel ne dum majamunu wi ko ka sunogo kun ka dogo sufe amina nyogo dan wole la chama sunu ma do be kun ta jatila misir la ko ma bale abi fardaw se nyogo fe misir la me be sube ba sunogo la me ale wuri sufan na ka lo nani won ma lo fla wo se ko dala ma su osu eto fo ikale bi das no fo kene be yala chama sunu avec de yoro kenwa salama ay ngayrla ay wuri kanga wati do di alama ay wuri su chema ki sedi te ka lo fla se ka di alama nika anwe ame lo fla sa wati na problem shala hamna ko shala iba on na fla se de sha wati to ni problem no hamna ko no yala amna fla se la lo Jibril alayhi salam luno na la chela ne man kisi bayin ay kuma dan fala chela ne man ta kodi ala ka cheba ishma shit fa innaka mayit wala ka cheba baro chuwan kijia me ala chela tele akamela chela mantul ma sallallahu alaihi wasallam ni ka sha Qur'an ko ya lo nabi takillah na mi mo tele akamela chela mantul ma sallallahu alaihi wasallam ko baro chuwan kijia fa innaka mayit ablay kuna dono ibe suye dono ibe nala lono iboro flavi nasiri dono isem flavi nasiri dono amini kenda gidibla sogono somi flentrita la portitala ikelimbe ani ke wali kuye makani mam kijia me ablay kuna ko dono ko sayabe na ifara tere nyongo ma fla furu nyongo ma fla de nyongo ma fla dono sayabe na ifara aba ko do nyongo na kika don kike ma korota ni ala fe wole suseli kike ma korota ni ala fe ki daraja korota ka do freka fismate yaka wole suseli kuye kari ka bo mo buru fen ko salama kan ke mai mami kari ka bo mo buru fen ko ala mukala aqulu ma tasma'un wastaghfir li wa lakum wal jami' muslimin fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Louange à Allah qui a tout créé. Il y a test qui n'a une divinité que Allah. Il y a test que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Chers frères musulmans, quels sont nos comportements après un mois de Ramadan? Ça fait 5 jours après un mois de Ramadan. Chacun doit regarder son comportement. Est-ce que son comportement a changé après le mois de Ramadan? Ou c'est la même chose?
Je vous pose la question. Allah que nous adorons dans le mois de Ramadan, après le mois de Ramadan, ces dieux n'existent pas. Mais pourquoi nous adorons Allah dans le mois de Ramadan, après le mois de Ramadan, en tourne dos contre Allah? Ne détruisons pas ce que nous avons construit dans le mois de Ramadan. Nous avons fait beaucoup de bons œuvres. Nous avons nourri des orphelins, des femmes veuves, des nécessités. Nous avons beaucoup de biens, etc., etc. Mais pourquoi après le mois de Ramadan, nous changeons de comportement, chers frères musulmans? Celui qui adore le mois de Ramadan est parti. Mais celui qui adore Allah, Allah est là. Chers frères musulmans, vous voyez la rapidité des jours, des mois, des semaines. Ça nous dit quoi? On doit avoir quelle réflexion? Ça montre qu'on se rapproche de notre tombe, de jour en jour, de mois en mois, de semaine en semaine. On se rapproche de notre tombe, chers frères musulmans. On doit méditer. Ce que nous avons fait dans le mois de Ramadan. Mais à d'autres, ils ont tout détruit. Quand les Satan il était enchaîné, les djinns étaient enchaînés. Dès qu'ils ont vu la ligne, on les a déchaînés. Ils ont commencé à égarer les gens. Il y a d'autres qui ont appelé leurs copines. Il y a d'autres qui sont allés dans le bois de nuit. Il y a d'autres qui sont allés dans les maquis, etc., etc. Cela est, à part moi de Ramadan, on ne doit pas adorer Allah. Non. Dieu dit dans le Coran, wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore Allah. Jusqu'à le jour que tu vas courir l'âge de la mort. Tu ne sais pas c'est quel jour. Tu ne sais pas c'est quel jour. Tu tournes donc contre Allah. Tu fais la fornication. Tu ne sais pas, tu peux rester dans cette hâte. Tu peux laisser ce bas monde. Chers frères musulmans, nous devons voir la crainte d'Allah. Dans un an, il y a 12 mois. Dans 12 mois, Dieu nous a donné un mois pour nous indiquer, pour nous orienter comment on doit se comporter dans l'année. Ça, c'est le mois de Ramadan. J'ai choisi des trucs que nous faisons dans le mois de Ramadan. Mais après le mois de Ramadan, c'est fini. Selon nous, c'est dans le mois de Ramadan, on doit faire ça. Si le mois de Ramadan est fini, ça c'est fini. Ramadan prochain. Nous sommes dans cette mosquée. Ramadan de 1444. Est-ce que ça va nous trouver dans ce monde-là? Est-ce que ça va nous trouver dans cette mosquée? Personne ne sait, c'est Allah seul qui sait. Chers frères musulmans, nous devons voir la crainte d'Allah. La première chose, à Tawbah. Tout le monde s'est repenti dans le mois de Ramadan. Celui qui buvait l'alcool, il a arrêté de boire de l'alcool. Celui qui faisait la fornication, il a douté, il a arrêté. Il a dit à sa copine, non, ce mois de Ramadan, on ne se voit plus. Tout le monde s'est repenti dans le mois de Ramadan. Mais pourquoi, après le mois de Ramadan, on revient? Les actes qu'on faisait qui n'étaient pas bons, pourquoi on revient dessus après le mois de Ramadan? On doit se poser une question. La deuxième acte, c'est quoi? La crainte d'Allah. Dans le mois de Ramadan, tout le monde a la crainte d'Allah. Quand tu n'as pas la crainte d'Allah, tu ne peux pas jeûner. Tu peux te cacher pour boire. Tu peux te cacher pour manger. C'est la crainte d'Allah qui fait du jeûne. Mais pourquoi, après le mois de Ramadan, on craint prie Allah? C'est même Allah, il n'est pas là. Il n'existe pas, il ne nous voit pas. Chers frères musulmans. Le troisième enseignement, à le monde. Dans le mois de Ramadan, on a fait beaucoup de actes, beaucoup de biens. On a des riz, à des orphelins, des femmes veuves, des nécessités. Mais si ce n'est pas Ramadan, c'est fini. Jusqu'au Ramadan prochain. Et ça, c'est bien. Donc, on pose la question. Les orphelins, comment ils vont vivre? Après le mois de Ramadan, les 11 mois, comment ils vont vivre? Chers frères musulmans, le minimum, tu as donné 6 sacs de riz à des orphelins. Dans le mois de Ramadan, après le Ramadan, même tu as donné des sacs de riz, c'est bon. Mais selon nous, on doit faire du bien dans le mois de Ramadan.
Si Ramadan finit, c'est fini. Au revoir. Ramadan prochain. 5e acte, zikrullah. Chacun faisait des zikrs dans le mois de Ramadan. Donc vous disait la ilaha illallah plusieurs fois, des milliers de fois. Donc vous dites plusieurs fois. Mais après le mois de Ramadan, on a fait plus de zikr. Donc c'est dans le mois de Ramadan, on a fait zikr seulement, c'est fini? Non. 6e acte, ça c'est quoi? La lecture coranique. Dans le mois de Ramadan, on faisait la lecture coranique. Il y a d'autres qui ont dit le Coran intégralement 3 fois dans le mois de Ramadan. Il y a d'autres 5 fois, il y a d'autres 10 fois. Mais dès qu'on dit qu'on a vu la lune, il ferme le Coran. Ramadan prochain, il lit plus le Coran. Un bon musulman, toi tu ne peux pas lire le Coran. Un bon musulman, chez toi il n'y a pas un Coran. Un bon musulman, parmi tes enfants, il y a d'autres qui ne peuvent même pas lire le Coran. Un bon musulman, chez toi là-bas, il n'y a pas un de tes enfants qui peut lire le Coran. Toi, tu es perdu. Tu dois avoir le Coran chez toi. Tu dois lire le Coran. Ce n'est pas dans le mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan, tu fais plus. Mais après le mois de Ramadan, tu peux faire un peu. Mais nous, c'est dans le Ramadan prochain qu'on commence à lire le Coran encore. Ce n'est pas normal. 7e acte, la prière nocturne. Dans le mois de Ramadan, c'est terminé avec quoi? Les 10 nuits d'année du mois de Ramadan. On venait veiller dans les mosquées. En prière derrière l'imam. N'est-ce pas? Ça monte. Après le mois de Ramadan, un musulman ne doit pas dormir toute la nuit. Ça fait 2 rakas ou 4 rakas pour donner à Allah. Quand il passe un jour avant d'enterrer, un jour tu vas te reposer, personne ne va te réveiller. Tu seras seul avec tes zèfs. Dit dans le Coran, il dit les gens du paradis, ils dormaient peu la nuit. Mais si c'est nous qui devons faire les prières nocturnes, on a des problèmes, ça ne va pas. Si nous on commence à faire des rakas, au salon, imam de Mazenzi qui fait ça, il y a des problèmes, ça ne va pas chez moi. Non. Si Dieu voit un musulman ou une musulmane qui se lève la nuit à 3h du matin ou à 4h du matin, il prend l'ablution, il fait 2 rakas, 4 rakas, il aime ça. Chers frères musulmans, nous avons terminé le mois de Ramadan avec la prière nocturne. Un jour, Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a posé des questions. Il dit, Mohammed, ô messager, vis comme tu vis. La manière que tu vis là, il faut vivre comme ça. Tu vis, il faut vivre. Elle était illicite ou illicite. Halal ou haram, ça dépend de toi. Il ne parle pas au prophète, hein? Il parle du peuple. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est à nous il s'adresse. Aime celui que tu veux. Passe un jour. Vous allez vous séparer. La mort va vous séparer un jour. Il dit pour être glorifié chez Allah. Pour être une bonne personne chez Allah. Quelle chose fait ça? La prière nocturne. Vous priez dans la même mosquée. Toute la nuit, toi tu dors. Mais lui, il fait 2 rakas, 4 rakas chaque nuit. Est-ce que le jour de jugement, vous avez la même chose? Non. Yaouma Toubela Sarai. Il dit la 4e chose. Laissez les gens. Il ne faut pas demander à les gens. Laisse les gens. Ce qui te donne, alhamdulillah, si tu ne te donne pas, il ne faut pas les demander. Chers frères musulmans, voyons nos comportements après le mois de Ramadan. Quel est nos comportements? Car celui qui fait de bonnes œuvres après le mois de Ramadan, c'est-à-dire que la personne, tout ce qu'il a fait dans le mois de Ramadan, Dieu a tout accordé. Mais celui qui fait de mauvais actes après le mois de Ramadan, point d'interrogation, il doit se poser des questions, chers frères musulmans. Car Ramadan prochain, ça va nous trouver dans 7 mois, ça va nous trouver. C'est Allah seul qui sait ça. Soyons envoyés à Karan à Allah, que Allah nous donne Jannatu Firdaus, que Allah nous accepte. Chers frères musulmans, je me suis dit wa hamina kola amani masakoro dan fe ka be ka hamina ko no ya ala mukala bita bi dengo e ka no ya ala mukala bita bi barako e ka barako no ya ala mukala sungaro chama ala wuru ka blansi la kenya la ala mukala di mafan korota ka jambala janma ala mukala
amna ko fefe na ka beka hamna ko no ya ala mukala si barka ma sinna fama ko dama ala mukala andun ko ka vitamin ala mukala ala kana microbe wandun ala kana microbe wandun ala kana microbe wandun la ande minu firila ka dushinna ka wora kono ko bo shinna ka wora ko do ala ka wora kono ala mukala ala kana dun ka dolminai ala kana dun ka shisha milai ala kana dun ka sigarti milai ala kana dun ka kamera bai ala kana dun ka sungur bai masanga na nyau dena ya kan dun na ala mukala anga bawo to ka ina la ala mukala ya ilahi alawwalin wal akhirin ya man bi yadi malakut kulli shay wa yajur wa la yujar alayh anta ahad wa anta samad la tarudu du'ana bi kasal dhunubina wala qillati khushu'ina rabbana zalana anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna nakunanna min al-khasirin nakunanna min al-mughnitin rabbana zidna wa la tanqusna وارفعنا ولا تذلنا وارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصر القلوب صر قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب المنكر والنكير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, un monde d'amour, tes Célia, bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre moi ça, bonheur et bien. We welcome your month, we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan.